रम्या रानी साहू ಏನು कुडसिंह ಈ ಬಾಲಮಂದಿ ಬರ್ತಾರೆ ಬರ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಎಬ್ರು ತಮ್ಮ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಡ್ತಾನೆ काली बनेଥିଲି चारकोल पेंसिल रे କେତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଥିଲା ବନାଇବାକୁ 3 घंटा ଆଜି ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ଆସୁଥିଲେ ଯାହା ବନାଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ କେତେ ଖୁସି ଲାଗେ बहुत खुशी लागला କେମିତି ଲାଗେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି मुख्यमंत्री निजे तांको हातରୁ ସେଟା ଗ୍ରହଣ करले କ'ଣ କରିଲେ ଏଥିରେ हैंडशेक कले ହେଲେ ତୁମେ ଚିତ୍ର ନା କାଟୁଛ ଆଗରୁ नेचर रिलेटेड किछि କି ଗୁରୁ ଅଛି निजे निजे କେତେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସେବା ଲାଗି ଆଇଡ଼ିଆଟା କିଣା ହେଲା बापा କହିଥିଲେ करबार लागि मुख्यमंत्री ଯେତେବେଳେ ହାତ କଲ ମତେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାଟା କେତେ ପ୍ରାଉଡ ଫିଲ୍ ଲାଗୁଛି बहुत भल लागला आवासिक विद्यालय दिगरे एक सफल पदक्षेप बलांगीर सहरर भगवती नगर रे अवस्थित विद्या भारती आवासिक विद्यालय कोचिंग रो जेभଳି उन्नत व्यवस्था रही स्मार्ट क्लास रो सेभଳି आकर्षणीय व्यवस्था रही छात्र छात्री स्वतंत्र हॉस्टेल व्यवस्था जुगु सुनाम अर्जन करथिबा ई आवासिक विद्यालय रे अनग्रसर पिलांक पई स्वतंत्र ध्यान दियाजिबार व्यवस्था करा जायछि एथि सहित कंप्यूटर शिक्षार व्यवस्था एवं यातायात पई बस व्यवस्था जुगु छात्र छात्री भितर उत्साह सृष्टि होइछि विद्या भारती आवासिक विद्यालय रे निज पिलांकु एडमिशन कराइबा पई जोगाजोग करंतु मोबाइल नंबर 9438311711 9437320855